पास को लिया बाबा को लिया गाड़ी किनते बोले कि ना आइला बोल कोई भी बेटा की निब्बे कुन गाड़ी में सगड़ घेन भी नाटा आका ए पिला मना का स्कूल गलस नहीं करबो माने मोटरसाइकिल गलस नहीं नाही हां हमर बाबा आज जो घेन दे नहीं तर मके हिंदी इंडिया मीन सा गोली नहीं बाबा केना गला चले बाबा गोसर के बाबा काय करे কই যাই রলো काय डाके सकाळ सकाळ रात হই গেল আছে ঘরে আসি খুঁজি বললেন তো ঘরে নাই ঘরে বসলি আছে আর কুই আরি খালি মি গাই পাতাই রইবি কি তে গাড়ি কিনতে বল কই রলো স্কাই মেট্রিক পাস করলে বলে তো কে ঘেনি দেবি গাড়ি কেবে কইলি আছে কো তো কেবে কইলি আছে বললানি সামগলে উনি কই কই আছু সাইকেল কিন দেবি সে काय काय गाड़ी माने बुलाई बागान मडम से घेन दे बोलू सेडा आगड घेन दिस নাই আই সেটা তুই হেতা নাই রে বাবু তোরা ইয়ারে লাভেলে এটা আমি কই রেলি তোরা আমন লাগে দেখ আমি দুর্গতি করে দিই বা কোয়া চুক রইলে বিসা তুই কইলুস কাই দেখতি এলে বিসা হবে গাড়ি घेन দেবি বললুস সে বেড়া আছে গাছটা বানা করার घेन দে নইলে মোটে নাই তোকে ঘেনি মতে যা काय ते घेन দোস বল চালা গিয়া কথা জানিস তুই সানবল সুপ্রাই সুপ্রাই আগাছিস গাড়ি घेन দেবি কালি घेन দেবি বলি বলি হ্যাঁ बुडायलास रे बा तुई घेन दे आता बिचार नाही नाही रो मगर लाय ना वेली निगाई पण तो का छाडबी यार घर तो छाडबी यार दिल के नाले पाच गुडा नो पडे नि रो भाई तू गाडी घेनी देला चालाई जाणोस की कत ती तू रिसर्च की दूर घूम लाइन लेली मोर सांग तुला गाडी माने चालाई जाने गाडी आणले तो भूल करू सकते गाडी हात बांगटा हिशी तू धरले सोरी जोतर मोतर शिकवा का तो कुर्सी आगा ना काय गाडी घेन उसको काय गाडी घेन ए बे तो भाना नेलन सिंती गाड़ी से घेन बे केना का केता ना से केटली की काढो बोल भाई केटीएम केता का केनी आइटा ए छटा पोतवाड्यांची टेगी रेला मी काटा गाडी की आ संती टाका घेन दे बाबा छटा गाडी ती संती टाका गुड छटा गाडी की काय छटा हाय चुतर टेकी हला गाकी मन आइटा गाडी बोल भाई हाय सुके बसबाटा गाडी से आरी गोटे काचे जे बाबा हां काय गाडी बोल भाई सेटा छटा भाई ना लोग साइड तो काय गाड़ी सेटा আছে ग्लैमर गाड़ी बाबा गामार गामला गाडी गामला नाही सब काय स्प्लेंडर की काय बोल भाई जे केता गाडी मग जाना नाही कोण गाडी कोण को भल डिलक्स गाड़ी किन दे बाबा काय गाडी डिलक्स गाड़ी हां डिलक्स पुरा तीन लोग पसी चाहिए खाना डिलक्स पुरा खाना तीन लोग पसी चाहिए बाबा सुविधा सुविधा पड़ले डिलक्स पुरा खाना तू गाड़ी फटफटी ओहो फटफटी डिलक्स की हाय हाय सेटा सान गाडी बोले घेनु है घेनु घेन देसु हां घेनु बाबा हां बेटा हां आजकल दिन दुनिया ठीक नहीं हां बुझलो हां নিমান করি গাড়ি চালাই বস हां নিমান করি গাড়ি চালাই বস লোক দেখি করি নালে দেখ আরে শুন हां मैट्रिक पास करले कॉलेज पेन कॉली अछि लखीमपुर जिगस ओए बाबा सेटा सांग पिला नो सोगल कइबाई कि नाही हां सांग पिला से लखीमपुर टाने गो दुईटा की तीनटा डॉक्यूमेंट के जदी पोस्टबाटे बसाई करी जोबर मंगलिस बोले दादीर घर देखबो नाही बाबा तोके तू बसाई दिल मो सांग साथी साथ तू बसाई बुलाई तोके नाजी मानी को चला गेली देबी हां बोल कर पाठ पढ़ हां बोल कर पाठ पढ़ हां हां नहीं हाजी न जाते तू सकाल सकाल बिजार देखनी सकाल सकाल तो प्यारी के में जैसे और तीराती दबता गल घरे आइस तो मुई सकाल चल तो हां चल मैं खेली देबी हां हां बाबा बेटा बोल कर पाठ पढ़ हां हां এটা কেনটা মানুষ রে কেনে গালাইলে জায়গা দছর নাই উঠলা তাকালে কোন মধুয়াতি যাই বললা আতেলে মাসি মানা আর মানুষ মানে চাইবা ডাক্তি রইলাই কেনে গলাইলে মোটি কিয়া ए मोर पाटी जोड़े जीवन मत लियो उठला सकाल नहीं जननी कागर रे पिला हां यार ए माइजी ए এরা কেনে গালাইলে মোটি যা ए दे आज बड़ा सुंदर डिश मछली रे ওই মাতে আইবা না লাগছি রে বলি লোকে ফুলাইবা নাই কি খাই করে দে দুয়া माइजी केने गा ये बता रे फोन भाई मख मारलुस नी मारी ना तो मने আছে কি নাই
যেতু আছে কি নাই খাইতা নাই না আমার ভাইনির বিবাহ করে জীবন হইল কি আর বইনি মোর ভাইনি তার সাইবি ওই তো কই তো মারছু করে গোটা লাত মার ফুটবল করাও দিবি যাই তোকে তুই ঝাপলা মারতি দে মারছু তোর বুবারটা খাইলি আছে কি না না পারি বলি কই নাই খাইলা কার বিবাহ রে মোর শালির বিবাহ মোট খাই গই হেতু যেতু মিশা এটা কেনে কি জ্বালানি হেঙ্গর রাত ছিল মরতে মার দে আরে পিলা মানকে কইবি বাঁধি কোন হিটবাই জানিস তো হ্যাঁ বিট ভাই মোর নাইলে কাউকে বিট ভাই এলা কাইতা কাইছে কাই এলা কো আমার ভাইনির বিবাহ আছে জানিস কি নাই জানি 2-3 দিন তলে আসিল বলি কই লাই যাই কি মোর বড়টা জয় মান কান দান কর দেইতা বলি তুই কোন মদ ভাটি যাই বসি আসছে নাই বলে আগ তুই এবে দেখ মুই গোটে কথা কইলিনি আগ তুই যাই কিনা কে কষ্ট করছি হ্যাঁ তারপর বিবাহ করার সব দিনকে দেখো মুই করবি আরে জোয়ান চল কিনা মকে কাই মত মাস দেখাই কি রে না এই দিও না তোমার ঘর দিবা হেলে কুকুড়া রাখনে যাই বসি দেবা নাই কি বলি এটি করতে আছি কি আমার লোক বাবা দিবা হেলে বলে দিবা নাই জুয়ালে টিকা উঠাই সরাইলে সে তাই দে মাত্র টিকা দেবি 100 টাকা মাউস ভাত মদ নদ লাইব তাকে গুলুতে মার দিয়া রে কই টাকা দে সে মোর কোন কাজ কোন করে মার দিয়া টাকা না পারা জো দিও এই মুটি হলে লক্ষ্মী বসাই বাতাই বলে করি দে কোন লোক নিয়ে আইছি মকে টাকা আইছি বাস আইছি লক্ষ্মী বাস আই নি যাই লোক নি বললাম মকে লোক নিয়ে আইছি জো এটা হ্যাঁ খাইছে হাট এ খাইছে এটা সে খাইলো চোখো এটা আলে কেড়ে বনাইছি যে তেবে বাসু তাই কে রাইলা দেখি দে অর্ডারটা পড়ে মুখে জানা কি রে আবা 3 বার সে পিন দেখি আছি লোক দেখলে বলে কইবা কি নাই ওয়াচি কোটে পিনলা আছে সাইকেল কোটে আছে বলে কেতে টনি থাকল ভাই দেখলা বলে এই 50 টাকা দেই ওয়াচি কোটে আরে কাই তুই গলি যে কোন গাড়ি এটা কি বলে গাড়ি চালানি মোটর রাস্তা চালাইবে কি সাইকেল চালাইবে কে রে না মোটরসাইকেল গুদাই করে আনলা তার জোড়া গিটি যাইতা তার হাত গোড় ভাঙি যাইতা তার বুকে পাগনা করতা তাকে উপরে মরণ সে আইতা বলে মুই কই নাই মাইজি কইতা হ্যাঁ এতকি নাই বলে কইলি নি নাই এবে যদি দুবাই চলে নিলে আমার মাইজি মরি যাইতা বলে মুই রাডা না দিকি নাই হ্যাঁ মাইজি বলে মরতা হাত গোটা বেশি যাইতা আরে মোদি যা মই বলে তোকে সাদা দেলা কেনটা বুটু রে মুবা পিটি বাটে বুটু মু বাটে বুটু তুমি কি হলো কোনে তাই বাটে গু চুচু ওলগা বাটে যাই সে বাটে চোখ লগে যাই কিনা যাবো সিনা এই বুটু খাই লাগে তুই ছাড় তুই ধরি কিনা মরাইছি ঢুকাইলে মুখ ঢুকাইছি জো আর ভাই সমান আর বইনির বিবাহ হইছে কিনা মুই কলি আছে এটি মুই মোর বাখায় গিয়াছি আর কিছু ঠিক আছে সমান ঢুকাইও বুটু করলা আর ঢুকাইতা বেবে তুই চার রে তুই ইতির পিলা মন ঠিক নাই আতি গো মারবা এ সমান আদতে পচে রইলা যুগ আমার বাবা গাড়ি কিনতে লাগছে বুলাই আন দিয়া না না নয়া গাড়ি কোনি জানলু ওই নি বিতা বুলবার আইলি তুই কেনে যাইস নি লখিমপুর বাটে জুগাই ভুলে আসু না না হ্যাঁ মোর সাঙ্গা রাইবি বলতে লাডা দিরে কথা হইলা তো ঘর দেখি না বলতে রে কেনে তুমি ধীরে কথা এটা চোর মন পানা আছে তে নয়া গাড়ি আন দিয়েছি তুই লোক বলে বানা হুরছি মুখে আই দিবে কাই হলো আমার বাবা ন কষ্ট নাই মুই ন কই তুই মিছা কোন হে ন কই হ্যাঁ ন কই বহুত বার বসত তুই না মনি বহুত বার বস আবার বস তুই লোককে ছাড়বি আর জীবন দেখা ভাই টাকা পোসাই করে উঠছিস বস এই দিরা মতে নয়া গাড়ি দুই বাটাই কস দুই বার কর কর একবার টেকি বলা নিও রচনে না ও এ মানে ও লোক এ নাই বসি আছি নাই ইয়া নাই সোনা চুবাই আইলা নিও ট্যাঙ্কি লোক বসে আছে না রে এলা কি এলা রে ফোন হলো বেটি
সেলফি উঠাও নাই এবার চালাই লাগলো नमस्कार रे बढ़िया लग रहा है महाराज धीरे चलाओ धीरे 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 रानी भरला रे नाही का पाणी से आची मत कष्ट दिया कर लागता नाही नाही तुम माझी नाही रे तेरी तो किस लागत हाँ तो मस्ती मोर स्त्री नाही मात्र तर माझी बोलाच रे हाँ नहीं बोले तुका छुट्टी हेला बोले 6 लाख तुका कम लागी नहीं कि मैडम आर नहीं हमें उल्टी गाय करूलू साली आमर चाली बिगा आजा हेला मजी रास्ता रे चालतू ना मजी रास्ता रे कोणती पाणी पाणी जावती मी तांगे मुंह वाटर वसुतीले मुई मिसा मुंह वाटर जावती तो केमती एक्सीडेंट होला कइला केमती होला आखी तना आधा रही गेला कोई भी की केमती होला कइला केतलो गास गाडी रे तीन जण आ गया हां काय मी हेलिमेट हेलिमेट लगाइतला ना नाही बस गाडी चढवतो प्र भाई हेलिमेट लगाइतला ना नाही मुंडको हां ए हेलिमेट लगाइतला नाही हां नहीं ओ सिटी भाई तो बहुत सीरियस अछन दिया ओ कोई भी आ गया से माने हमें आसुचलु देखाई की हां को देखा तुम्हें पकड़ तो काय हां अच्छी तो मुझे तुस्तन के जा मु याकू देखायची ए मु देखी बिना कार बिलतो मी केम जानी बे न तू देखी पाकाबे तू ये बता अम्मू आसो देखाई भी ए बाटी वो हमें दुई लोग माइकी और माइजी तू ये केने जाई रे केन बार लोग आ जाए ए जाने ऐसे कोयला मो पे दोस्त केन बार लोग एठी ए बाटरू आसो तुलो दुई लोग हां से बाटरू तीन लोग एंते सेल्फी उठे आइले आसी दिले हां अरे तार पे माइकी ना रो बोले हमें दुई लोग या तो रात दे ए से माने बड़ लोग ना छोटा बयस केते क्लास मन करो
বুয়াইছো নাই পিলামনা খাতির বুয়াইছো কাই কি আছে ছোট পিলাମାନେ ছোট পিলাମାନେ নাই ছোট নাই যে টিকে বড় খাতির ও মানে স্কুল পিলা হ্যাঁ সে কলেজ বড় পিলামনা করা ও 16-17 ବର୍ଷର ପିଲା ନା ବାଳକ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ ଆଉ ହଁ ସେ ତିନି ଲୋକ ସେ ବାଟରୁ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଏ ବାଟରୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେ ବଟବଟି କହିଲା ତମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଆସାବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଦୁବାଇ ଗଲା ଆମେ ତମେ ମାନେ ଲଗେଇ ଦେବ ସେମାନେ ନାଇଁ ଆମକେ ସେ ଲଗେଇ ନାଇଁ মোটরসাইকেল কইলা ঢুকাই দেখি গলা মুই কইলা ঢুকাইবে আমার মাইকি আছে উপরে মুই আছি তলে আর দেলা আসি কিনা গাড়ি তারপরে মুই গলি তার উপরে সে রইলাম ହେଲେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ সেলফি উঠাউছি ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଗାଡି ଚଲେଇବା ସମୟରେ হ্যাঁ ଦେଖ মুই মারা লাগা মোর বুড়া বুড়া মাইকি যদি মরি যায় তারপরে কাকে তুই আনতিবে আজ্ঞা এ মুন্ড পুলিশা পিঁধি রইলে এতাবে ହଁ ହଁ ହେଲମେଟ ବି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନାବାଳକ ମାନେ ଆଉ হ্যাঁ সমান টুকাই ছাড় দেলা আমার মাইকি তুই ফাড়া হয়ে যায় তাকে ଏ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଏଇ ଭୁଲ ନାବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଗାଡି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି হ্যাঁ এলে এটা কত আগে আমাকে বুঝাই করে কত এটা মন খাই খাই এটা ଦେଖ ବାବୁ ଯଦି ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡି ଚଲେଇବ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲା ସମୟରେ ହେଲମେଟ ନିହାତି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଚଢିବା କଥା ନାହିଁ 2 ଜଣ ହିଁ ଗାଡିରେ ଚଢିବା କଥା গোটের মোটরসাইকেল লগে 2 লোক টু 3 লোক বসবা ନାଇଁ 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 2 ଲୋକ ବସିବାକୁ ପଡିବ 2 লোক যদি বসলে বলে হেলমেট কে নিয়ম রাখো পিনবে দরকার ନିହାତି 2 ଲୋକ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହଁ। ନହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆଗ ମାଡ଼ ହବ ନା হ্যাঁ ঠিক কথা আজ্ঞা এবে আমি কাটা মুন্ড ওজন কি নাই ওজন করে মুন্ড সে যাইছি হ্যাঁ। হেলমেট পিনি রইলে মুন্ড আমকে শেষ করে মাটি হেলমেট বাগা ঠিক কথা কইলিস নি আজ্ঞা এলে আমি 2 লোক যদি বসলু বলে 2 ଜଣ ହେଲମେଟ ଲଗାଇବା হেলমেট পিনবা নিয়াতি ନିହାତି দরকার ଦରକାର দরকার কাই কাই আজ্ঞা গোটে হেলমেট পিনলে বলে সবুটা সেফটি এবে যদি পবন আইতে রইছি আকি লোক দুলি দুলা পড়ছি সেটা হেলমেট পিনতে রইলে নয় হ্যাঁ। তারপরে খারা আইতে রইলে সেটা কাপড় নয় ইয়ে হ্যাঁ, নয়, হ্যাঁ, খারানো বাজে হ্যাঁ। নাই ঠিক কথা আজ্ঞা হেলমেট পাই বেশি ହଁ বেশি ହେଲମେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଉଛି ପରା হ্যাঁ আরে কাই কাইটা আজ্ঞা কো ଆମ ସରକାର ନିୟମ ବନେଇଛି ପରା ସଡ଼କର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି কাই কাই নিয়ম মানে কো ଦେଖ ଯଦି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡି ଚଲେଇବ ବୋଲି କହିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇନି হ্যাঁ কথা ହଁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇନି ଆଉ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଗାଡି ଚଲେଇବା ସମୟରେ ଯଦି ତମେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ବୋଲେ 5000 ଟଙ୍କା ପାଇନି 5000 তার হ্যাঁ। মাথা কিও আরে কো কাই কাইটা ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ପାଇନି ପଡିବ ଜାଣିଛ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ হ্যাঁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ପାଇନି ପଡିବ ଓହୋ গটলক যদি গাড়ি চালাইবার আছে বলে সে লোককে 18 বছর উর্ধ্ব যদি রইছি বলে সে নেইকে প্রথম আমি গাড়ি লাইসেন্স করবাতে পড়ছি হ্যাঁ। গাড়ি লাইসেন্স করলে গাড়ির কাগজ পত্র সবুটা ঠিক রকম ହଁ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯଦି କରିନଥିବ ବୋଲି କହିଲେ 10000 ଟଙ୍କା ପାଇନି ହେଲେ ଗାଡିর পলিউশন করবার পড়ছি ইন্স্যুরেন্স করবার ହଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି କରିନଥିବ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇନି হ্যাঁ হেলে ইন্স্যুরেন্স পলিউশন গাড়ি ব্রেক হ্যাঁ। লাগলা নি কি নাই হ্যাঁ। কাই সেটা তেল আছে কি নাই অয়েল আছে কি নাই সেটা মন চেক করবা আরে গাড়ি বার করবা ହଁ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ହେଇନି ବୋଲି କହିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ପାଇନି ପଡିବ রেজিস্ট্রেশন করো নাই হ্যাঁ। রেজিস্ট্রেশন করে তো তোমাকে সুবিধা বলেছি ହଁ ହଁ সেতকি সুবিধা কইলা পরে আমি হেলমেট জোগাড়ি কিনা আমি কেনে ଯିବାର আছে ଯିବାର ହଁ যে স্পিড ଯିବାର আছে কি আজ্ঞা ସ୍ପିଡ ଯଦି ଚଲେଇବ ବୋଲି କହିଲେ 2000 ରୁ 4000 ଟଙ୍କା ପାଇନି ପଡିବ ମୋର ପିଲା କୋন ଲगे ଓ ଧରି ଗଲା এ বুয়া মুই ওদরা বলি কেনি দে মোর পিলা কেনে ওদরি গলা রে ନାଇଁ 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 ବାବୁ କିଛି ହେଇନି ମେଡିକାଲରେ ନିଆ ହେଇଛି କିଛି ହେଇନି ପରା କାମ আছে বাবু কেনে আছে মোর পকেনে ওদরা বুনি ঠিক কইলিস কই মজা কেনে ওদরা বাবা ନାଇଁ ନାଇଁ এই রে আরে ওয়া বিঠা ভাই গলা রে বাবা କାମ ନି ବାବୁ ସିଧା ହଉଛି ମେଡିକାଲ ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମେଡିକାଲ ଅଛି ଯାଅ মেডিকেলে যা
সিটি আছে তোমার পিলা সিরিয়াস আছে জানা লোক দেখে যা ইতি খানলে খাই নয় যাই কি ওই বাবু মেডিকেল আছে কি এ দে বাবু শুন কই দেনি আমার পিলাকে মাসে গেলা গাড়ি ঘেনি দে বলা ঘেনি দে এলি তোমার পিলা মাসে কই রইলা নাই গাড়ি ঘেনি দে এলি বাবু মাসে গেলা গাড়ি ঘেনি দিলি আই মই গয়া তুমি কেমিতিকে বাতা কইলা না আমার গাড়ি কিনে দউছ অটো পয়সা হিসি না গাড়ি কিনে দউছ মগে বিজার কোলা কোলে জিবি বলি বিজার কোলা এ বাবা আই তুই বিজার के सवाल ना भरे घेन देलु से ওই বাবু ওই सुन मैं कविता गाओ विचार कोला बोली रो काय हो काता हेला बोले कोला रो ওই বাবু एबे देख विचार कोला बोली घेन देलु से ओय बाबू। तार जीवन जदी चल जाय रहले सेटा घेनी पारुस की নাই বাবু নাই বাবু सेटा पई हमें विचार करे कायदा करो मात्र हमें नहीं कितने बड़ एला पर प्रभु तो एला का ताके लेके लाइसेंस कर दिना मोटरसाइकिल बोले घेन देला आते मोटरसाइकिल घेन दे बागुरु से चालाय लानी की लाई सेटा हमें आके देखना আছে ওই বাবু মই গেলি দেই করে ভুল করি বাবু আমার পিলা मेडिकल जा মেডিকেলে জিবি বাবু चलो বুঝলো তো আজ্ঞা আমার এই দেশরে যদি সড়কর যাহা যে নীতি নিয়ম মানুনাহাନ୍ତି লোক ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ 2023 ମସିହାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1,62,000 ଲୋକ ମରିଗଲେ हां ଆଉ 6,62,000 ଲୋକ ଆହତ ହେଇଗଲେ बड़वा का हो ହେଲମେଟ ନଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା 56,000 ଲୋକ ମରିଯାଇଛି ଜାଣିଛ हां ओय आमा खराब देखे देखा क्या ଆମର କୋରାପୁଟ ବର୍ଷକୁ ପରେ 200 ରୁ 250 ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି नहीं सोचरा का हमर देशे में तो मिनिट के घोड़े का मोटे रही ହଁ ହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା 3 ମିନିଟକୁ 2 ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି हां बागाओ नहीं आगा अरे बोर गाड़ी पर काटा আছে কি ଭୋଟ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆଜ୍ଞା 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇକି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ हां हमर जति बोर ड्राइवर पिला बनाता है समस्त सीट बेल्ट बांधे के चलाइसा ହଁ ହଁ आरे गोट खाता आज्ञा हमें एबे पता सबले बात करबे आइला तो हंसला का हंसा चला यार उड़ी चिराइबे बोलू सेरा कहबे ये बाबा नहीं एबे पता गोट घर मोटरसाइकिल আছে गोट मुरा भी जति एक्सीडेंट होकिना मरु गले तामर पिला माई केते हैरान लाइनी सेटा निजे अनुभव कर पारा सेरा पे हमें निजे आका सतर्क होना আছে हमर लोकबाग के सतर्क कराबार আছে हमें गाड़ी जति चलाइलेनी बोले स्पीड न जो हेलमेट व्यवहार करू गाड़ी कागज पत्र ठीक रखू हमें जदि मन करे हमें जदि मद खाई लेनी बोले गाड़ी समय दू गाड़ी न चलाओ मद खाई कि ना मिसे मोटरसाइकिल चलाई पार नहीं अरे फोन आइला रास्ता साइड के बाइक साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी से रोकी कि ना तुम्हें फोन काता इसला पछे तार पछे गाड़ी चला कि ना जायसा আজি गोट कथा कहली आज जो एक्सीडेंट होला हमके 2 लोग किछि है जति मन करे ए मर जाते मर जाती बोले से मोर घर अवस्था हेता मोर पिला माई जे हैरान हेता ताकर घर देखो गोटे पिला मरि गला केते काकुति हेलानी सेटा हमें निजे चिंता करबार আছে আরে আমার भाई भौनी मान के আমার जति बोर दादा काका मान के समस्त गाने बुझबार আছে যে गाड़ी चलाबा मोटरसाइकिल चलाइले नहीं बोले 2 लोग का बसो हेलमेट व्यवहार कर अरे আমার लाइसेंस रखो इंश्योरेंस अरे पोल्यूशन गाड़ी कागज पत्र मान सब कागज ठीक रहती रखिए तो আমার आस्था କିଛି ନାହିଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରିବା बस चले आज जून आमे ये कर रहे नाटक कर रहे सब लोग बुझी रहे सब किना हमार आशा हेले बहुत बहुत धन्यवाद बहुमूल्य समय हमार पाई दे रही बारू हमार नाटक सरला जोरदार ताली मार दिया।